سلام طعنا هبلنا كبراتن افتواتن بيتسب تግራይ برودكاست سيرفيس نعلة حموس 19 يكاتيت 2018 عام تمرت استواددو حدشتي واناوي معبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا حبراو صانحتكم ساناكم بمعدام ناب زرزراتهم تسغاغرنا حوحات هزوز اواجوريدوم مكتل ابون بر حوحات داغماي كوينات انت تولعون ايثيوبيا كفرسا يخيل يكم زبلت سمعوا لهم بخالي وغان امريكا وغداي قيح بحري ايد كتاتو كم تقدد حدا تكال امريكا بيروم ناب بيت فرد زاتو كس ودبات ولدن سمرتن دما اقواريص تباهيل الله اذا كمزيلون كلو نلعل 3 عامታት بسلحتا وشطاوي ديمقراسياوي اتم عبل زنبرت بسلام افلطو هاجرنت دحر مركبه فلما امباسادر مزيزام منستر زينا ኤርትራ ነጽም ደዝመልከት ሐድሽ ጸብጻብ ዘርጊሁላም ምስትግራይ ፍትሕ ጌርና ለና ክብል ገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ተዛሪቦም ህዝብን ዓድን ትግራይ ኢድ መንስኤ ንስልጣን ክልል አምሃራ ክገብር ከም ዝደሊ ገሊጹሎ ለትግራይ ማይሆንም ለአማራ ማይሆንም ኮንቴስት ኤሪያ ተውሎ ወልቃይት ጉዳይ በቃ አማራና ትግራይ መቼ እንዳይተባበሩ የምናደርግበት ወርቅ መሳሪያ ነች ይባላል። ይሄ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው። እኛ አልፈጠርንም። እሱ ላይ ካፒታላይዝ ማድረግ ብቻ ነው። የሽመልስ አብዲሳ ቤት በአደባባይ ይነገራል። በካቢኔያችን ውስጥ ኦሮሚያ ክልል ካቢኔ ውስጥ ይሄ የታወቀ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ምርጫ ቦርድ እቺን አደረገ የምትለው ነገር እንድትገባለት ፈልጓል። እቺ የኦህዴድ ተራ ድራማ ነች። ምርጫ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ምን እንደሆነ ሁላችንም እናውቀዋለን። የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚባል ፖለቲካ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ጀስት መዋቅሩ ነው ያለው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥያቄ ምንም ተደርጎ አያውቅም፣ ምንም አይደረግም ወደፊትም። ለምን እዚህ ጋር ገባች ነው ጥያቄው። የገባችበት ምክንያት ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ያለው ግለሰብ አማራ ስለሆነ በሱ ተጽዕኖ ምክንያት ይሄንን አደረገ ምርጫ ቦርድ ተብላ ትርጉም እንድትያዝ ብልጽግና ሊጫወትባት ፈልጓል። ምናልባት ካለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚመጣ ተጽዕኖ ካለ እቺን ማቅረቢያ መከራከሪያ አድርጎ ሊያቀርባት ስለፈለገ ነው እንጂ ስፋት ሐሰው ዘለኻ ህዝብ ትግራይ ብትንትን ኣብ 5 ደቂቃ ናብ ሓደና ኣብ 5 ደቂቃ ኣብ ቁርጥ ኮን ከሎ ተባይዝና ነርና ኣብ 5 ደቂቃ ኣሕዋትኩ ረስዕስዕ ትግራይ ሕሊፉ ለሓውል ህብ የለ እዚ ኣፍለጥ ነዚያተም ካልኦት ዘገድስት ምዕባልታትን ሒዝና ኣለና ምስ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ጽንሖም بقدامነት ምስ ትግራይ ፍትሕ ጌርና ለና ክብል ገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ተዛሪቦም እዚ ናይቲ ኮሎኔል ምስ ትግራይ ፍትሕ ጌርና ዝብል ዘረባ ኣመንጎቲ ብናይ ብልጽግና ፍቃድ በወራር ሒዝዎ ዘሎ ህዝብን ብሓይሊ ዘባረሮ ህዝብን ንቃዕ ንምፍጣር ዝዓለመ እዩ ኣብ ቀረባውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝወሰደ ውሳነ ምስ ትግራይ ናይ መጀመርያ ፍትሕ ጌርና ኣለና ሙሉእ ውሳነ ምስ ተዋሃበ ድማ ሙሉእ ፍትሕ ንገብርና ክብል ዝተዛረበ ደመቀ ዘውዶም ንፖለቲከኛታት ትግራይ እውን ሰነፋት ብምባል ናይፍዎም ኣሎ ኣብ ናይዚ ዓመት መረፃ ቀዳማይ ፍትሕ ተፈጺሙ ዝበለ ኮሎኔል من مولو اندليت جن دحرت مرزها بزكايد ريفرندم كم زملسن توساني سقوم تدمانا بيت مخرج كل الأمحارة مستتنبرة مخاننون بزحين كت تزارب الله بمسارة وسانة بيت مخرج مستتجراي قدام يفتح جيرنا لنا نبرتن كالوت قدايات مستفتحهم ولو فتح كجبريو علامنا بيت مخرج كل الأمحارة مستافي كبليو هزبن عدن تجراي إيد من سلطان كجبر كم زدلي قاليت زلام كفيدرال منجست يلوت هايلوت مسلو متو ግን አይደሉም ያልነበር ሄዶ በወልቃይት ጉዳይ ወሰንና ማንነት ጥያቄ ምን ሐሳብ አላችሁ ስላቸው ምንም ልዩነት የላቸው የትኛው የትግራይ ኤሊት የትኛው የትግራይ ድርጅት ግን ምንድነው የነበር ሐሳባቸው የወንበር ልዩነት ካልሆነ ሐሳብ ልዩነት የላቸው مخالي حبريتا أمريكا بقدر كيح بحر إيد كتأتو كم تقدر حدث كلا أمريكا عبيرام مسمرات سحتة سابقرن أفريقيا تزرق حلون هجرات وشمت عربن تركن نغيح بحري مواجهين كي يجبروا قبل زتنقا أمريكا وإنتربرايز إنستيتوت أبز أمريكا إيد كتأتو كم تقدر حبيرام زواجرن أفريقيا كيح بحرن عبي جوبوليتيكا وميدا وجي خونا له حيلتات ما خلاي مورا بفلاي هجرات وشمت عربن تركن نتطلع محزنة ودبات مقود زارت الثاني ودا درالو عزبل تتكال زود الدراب كل تغندى سلالفات مغيلو
መራገጽ عبيت حرامز كيخون يتنقالو تحد السلالفة بغندو حبرات إمارات عرب إسرائيل كم زمرة حابز دما زتوسون منقستاتن عطوات قجلتاتن كم بعل السودان إثيوبيا سوماليا كمون ناي سودان حميتي كم زلواب مقلاد إذا السلالفة زي نزباو قرض هاقراتنا يتخبابي حايلي داق ما يقرز زفتن مخاني قلاد تزلو قرضي هاقرات كي تغيره قدزل زدالي هاقرات دما سعود عرب قبطي تركي كواتار زمرحو خوينو أبو وشتو زتفلالي تواساتي مالتون إيرترا سودان جيبوتي سوماليا إذا قجلازي بفلاي أب كواوي أباين كيح بحرن هلو ميزان حيل نمقاب كم سرح يقلاد أبزي حوحاتون كم سلا في فلات جوام قول في حدقاتات تتغسو دما حدقا زباوي كوينات كيح بحري وددر عمل أفريكان ما خلا مبرعان شانخ كيح بحرنا وكلنا كوينات كغياري خيليوم إذا دمان ربحتات أمريكا سقات كم زخون ننقد بحري ترى شبران مرقعان كوغودي خليو كمون كم إيران وروسيا زا مثل هاجرات تلوا كرخبا يخلن كبلت أمريكا وتكالت انقلام أبكرنا أفريكان عبيد غيزلو جاف زحزوترين هاجرات أو كندا وشت أمر قعزة تكرة نابت أنا أنتي محزنتي السحابة اللواز بلت أمريكا وتكال زي صعبوا لبواتات ونغرب الله إذا بغندو أمريكا كتعيو كم زلواز قلت تتكال أبا منغو تغانا عن تحيلتات شمقلنا موسخ دبلوماسيا وزعطن الجران نابل على زي مر قاعز قبر تواساتي مدفع أب سودان إثيوبيا نخل زحقف فتح سلام مدقف زباو متحوار كيح وحرم مسفح زي مر قاعن منكاي فاينانس وحجزات موسخ عدان منكاي كاب أمريكا كم زدلي تغيسلام أوش تحد ورحت راح دي سابع كابسل استعبيتي على ما حيل تات زمتو ما راح تتقابله زت مايت إثيوبيا تزمت زلقنا تات كبير مخان زمل كتيوم تاجر أوش تسلست سامون إثيوبيا كاب إسرائيل إسحاق هيرزوك كاب تركي طيب أردوغان ناي إيطاليا جورجيا ميلوني انجدا اتي بدحر دحريت زكاي زلو العلوت عدتات إثيوبيا وقرن أفريقيا زلو معبال زملكتيوم أما خل زحوحات داق ماي كوينات انت توليعون إثيوبيا كفرسا كم زغلت انقيو تباهيلولام هزباوي ويان حارن التقراي حوحات مس فيدرالاوي منغست إثيوبيا ناب داق ماي كوينات انت تاتيو إثيوبيا كفرسا نغرن أفريقيا دما زيادة رقعات كسونان مخانو بولك تونان إيرتراوي تلفزيون أسنا زبزباكبل BBC يو الرقاقيت زلام مكتلابون برحوحات أماني لسفا بزقورو قال محتت منقص إثيوبيا نوع السلام بريتوريا يتحسو كم زلو بمقلات حيلتات مكلخال فيدرال كويناتنا مجمار فيشكانا تتصبين نابا تقراي قطو يتقع مهلا حبيرو لهم توع السلام كسرب زلو تقولت وحد مخانز حبراي تامانيل داق ماي قجت إثيوبيا نابا مفراس زبزح نزباوي زي مرقع زبا سن تقراي زعنو المخانة تنقوام سلازوانا نتامونغو إثيوبيا حيلتات تقراين كاب إسرائيل كساب إسرائيل كلتن ستخير الدماو كينات زبقع وعل السلام نموحس محبر السبع عالم إيدو كأتوت حساسي بوام هقراو بورد مرز إثيوبيا كاب بيت مهر فيدريشن بستوهابا ممرح مسارت نخللات تقراين محران زي سحب ورداتات كاب تغدم حزي حموش تجيزي أب تحت تقراي كوينان مرز أزكايدو أبو موتو نزنا براوطري أبري خوالام اتمرجع حدا سنة إسرائيل شدشن كايدي توتين زلام حوحات نتوسانا زقام سفيح سالفتات كايد نتصبح لكاتي تونصوي علام إذن وسخ زغي زلا بوليتيكا وطرينا مول عوج كي يعرق سقاتنا فتريوم كالي كوينات نتزوبان أبي كوسو يخون زبل حتى زلعل تتصبصب تقراي كاب تزحلف خوينات زسعوه بسلا جنا أحاول تنزلام تزبز حزعان ومسارة المعات داقم هنسات الذي تجبرلو كنت تكلل مولو بمولو كمل سيكالن حضور شغلات ألبونت نبوزحات مناسيات ناب أوروبان ما خلاهم بران زحش عدلاتنا مركب حدقنيا مسمرات سدت كختلو يدفعوا ملو أمونغو سراوت إثيوبيان حوحاتن وي أمونغو إثيوبيان إيرتران ملكينات كل عالم تخوينو تقراي كان دعودو اتكون تخوللا زد ما نتخلل مليو كعنويو نتسفح زوا قرن أفريقاون رقعت كخول إخل قربيت هاجر السودان درو بتساب عالم زغف سباو قلولا بزسعب أنا وكينات حد حمس يا زلام أبو أمريكا زمدبرو كيلا قراو زمدناتات ميكيل ولدم مريم نبي بيساب زعبو قال أمونغو إثيوبيان إيرتران تقراين كالوت إثيوبيان وشتاو تواسات زساتف سخون يخون كينات من السودان متأثر تقولون عزول عليهم كلت يوم قطعات كواحد يوم كل نبي بي سي تزاري بلام أبا موداتا كوينات نموجاد انتايك جباري كالز بالحجة بملعن دبلوماسيا وزعطي بفلاين كاب أمريكا كم كان دمن كال نايتا وإسرائيل كلتن استبت حسم سلام ترايم هزابت زوامت توهاجرات وشمت عربي الرأس لازلو كابن زمت تعطي كالي عنا وقطعت كوجدي خاليهم حبرات إمارات عرب مسدي سابا تسوق زمدنا كم زلواك جلزن كلو مواد درتا سعود عرب دمانا بس مرة زيادة كم زغربتي جمد يخون مبار مكيلة بس تسفاي يقبرن أبز جزيزي حبرة أفريقيا أخول ميزان يبلون بمال أغالب أمريكا دما بكاولوت بوتاتات كم زلون هجرات وشمت عرب كم استمغلان يحبر إذا كم زيلون كالون العلي 3 عامتات بسلحتا وشتاو ديمقراطيا وتمعبل زنورت بسلامة في الهاجر الناس دحر مركبة في اللاماي أمباسادر مزيزام
ሶማሊላንድ ፈላሚ አምባሳደር በእስራኤል መዚዛ በእስራኤል ከምናጻን ሉዓላዊትን ሀገር አፍልጦ ዘረኸበት ሶማሊላንድ ፈላሚ አምባሳደር ሸይማላ እትስጉምቲ ነቲ ምስ እስራኤል ዘለዋ ወጋዊ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና መሰረት ዘንጽፍ ምዃኑ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ሶማሊላንድ ገሊጾም አፈኛታ ባዕላ ናጽነታ ዛወጀት ርእሰ ምሕዳር ሁሴን አደን ዒጋ እቲ በፕሬዝዳንት ዓብድራሕማን መሐመድ ዓብዱላሂ ኢሮ ዝተወሰነ ምዘዛ ናይቲ አምባሳደር አረጋጊጹላ ነዚ ታሪኻዊ መዝነት ዝተቐበለ ዲፕሎማስኛ ዑመር ሐጂ ማሕሙድ ዝተባለ ምዃኑን ተአፈኛ ጣይሶም አምባሳደር ክብረት ስልጣን መሰላትን ሓላፍነታትን ናይቲ ቦታ ክህልዎ ይክብል ዒገ ተዛሪቦም ትስጉምቲ ኢሮ ናብ እስራኤል ፈላሞ ወግዓዊ ምብፃሕ ከካይድ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እዩ ተወሲዱ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ምስ ኣተወ ንኤምባሲ ሶማሊላንድ መሪቑ ብምኽፋት ኣካል ናይቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበፅሐ ስምምዕ አብርሃም ንምዃን ክፈርም እዮም ኣብ 2020 ዝተፈረመ ስምምዕ አብርሃም ኦኮርስ ኣመንጎ እስራኤልን ሓያል ሃገራት ዓረብን ዝተበፅሐ ኮይኖም እስራኤል ምስተን ካብ እትምስረት ኣትሒዛ ኣፍልጦ ሂበና ዘይፈልጥ ሃገራት ዓረብ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ክትምስረት ዘኽኣለ እዩ ብመሰረት ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈረመ ስምምዕ حبرات إمارات عرب بحرين سودان موروكون نسرائيل كم هاجر أفلط بمهاب دبلوماسيا وزمدنا مسريتين يركبا أبش حنش عتميتن 9 حدن كاب عباي سوماليا كم استفنجلت زاوجت سوماليلاند وسان إسرائيل عبي بر عالم الخوافلطو كخفتلا تسفاجير علام استاريخاو في زمن تجري بزح ترجم زلوا يوم ناب كالي حبريتا تجري برودكاست سيرفيس تسجاجرنا منيستر زين إيرتران تمدو زملكت حدش تمدو زرقحهم اتبات منيستر استزرقحات تمدو نلبام أمتلو بتحت زبلا رست استزرقحة بزعبات تمدو كن أمت سلازدلنا نمبر كن درجح سلازدلنا أيقونن تمدو نلبام أمتلو زبلا رست جيرنا لزلنا بمال مستراو نتنايت قداي بفلاي بوغان إيرتراك غلع كم زيد اللي زنت أركوينهم كم زاقبرنا مخنيات بغندو هزبنا لبام مستبهال سلازخونايو كعشو نزمرتو كان لبم حلفنت سلازيبلنا دما كن درجحو أيدلنا كبلي زغلز منغست إيرترا مغلالن تعنيد خادو مبالن معالتو صبصي وزولد عبي حدغ اي زطنس بمال امريكا عبيتي حلافنتات ناي حدا منغستي نطف موسا مسكدامو عالم كله مطينو زوغسو مخانو زملكته تصبصاب منغست إيرترا حصورات بتيخو مس غودون رحق عادتاتن اب نطف صمدو كم زركب انطيرولا إيرترا كابنيو نجاو ناي دبلوماسي وصاي مروصون سمبرات زغدفن صمدو مغبار اتمرጽ هاجريا نهاجراو ربحان دحنتن إيرترا زيمل نسلا ركبن اداو مچوبات انطرح ጊዜን ጸጋታትን ከተባኸን አይትደልን ያዝብልን ቀዳምነታቱ ነረብሑ ምዃነ ዝገልጽ ሚኒስትር ዜና መንግስት ኤርትራ መሬጹን በቀዳምነታት ሰሪዑን ሰሌና በለካዩ ስለጸንሐ ኣብዝዋን ኣብ ሸበድበድ የለን ኣብ ከባቢና ዘረዘሎ ምብጽጻሕን ምላኣኽን ብማዕዶን ዘርኢ ንጡፍ ጽምዶ መሲሉ ዝረኣዮ ኣይሳንን ናይ ኣቕሊ ጽበት ሸበድበድ ከም ዘለዎ ግን ምስትብሃል የድል ይበል أسعيب دمنا صمدونا بغندو أب لاوناي حوار بهاج مسرت زغبريو قدمنا صنت معرنتن فتحن مسقالو ኢትዮጵያውያን ዝነበረና መሕዝነት ጸረ ደርግ ስለዝኾነ ጥርሕ ኣይኮነን ህዝባውን ግንባር ምስ ኩሎም ሽዑ ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን ጸሚዱ ንጉዳይ ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋርን መሊስ ወይ በማልነት ምስ ሕወሓትን ካልኦትን ዝነበሩ ጽምዶ ብምዝኽኻር ሕዝቡን ተማሳለ መድረኽ ይሓልፍ ከም ዘሎ ይገልጽ ህዝብ ወገን ኤርትራ ብምስጥሪና ንሕዞ ንበል ዝተባሃለ ጉዳይ ጽምዶ በቶም ወገን ትግራይ ኣብ ክልተ ተመቒሎም ፍርቆምና አዲስ አበባ ፍርቆምና አስመራ ክሕሽከሩ ዝመረጹ ተጋሩ ግን ሓቅን ሓሶትን ዝተሓዋሶም حدنا تخالي يتقعلو يزبلو بروباغندا بمزح ميسترات زبلوا عم مدحدح تصميدهم هلاهم زغرم خوينهم بوغانتهم ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ፍንጫላት ፖለቲከኛታት ሚስጥራት ዝብልዎ ሁሉ ክነዝሑ ከም ጸንሑ ዝካር ኮይኑ ብተማሳሊ መንገዲ በቶም ናብ አስመራ ዝቕንዑ ተጻመትውን ተማሳሊ ተሪዮ ዝቐጸለ ኮይኑ ለምዖነውን እንዳግደፍ ኣብ ልዕል ተጋሩ ዘለዎም ጽሌት ቂም ናይ ጥፍኣት ሕልም ዘንጸባርቐሉ ሚስጥር እዩ ዝተባሃለ ጉዳይ ካብ ተጋሩ ተቐቢሎም የንበልብሉ ምህላዎም ግን ድሕሪዚ ጽምዶም ሰግደፍ ዝመጽ ሓደጋ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርዮም ብኸንፈ ገብረ ዮሐንስ ኣቢሉ ጀነራል ጻድቃን ህግደፍ ኩሕጦ ኢሉ ነይሩ ግን ኣብይ ጠሊምዎ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘም ያይ ሚስጥር ዝተባሃለ ዘረባ ኣብ ዝቕንያት ምዝርግሑ ሲዑ ብዙሓት ደገፍቲ ግደፍ ድሮ ግምጥል ኢሎም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ናብ መሬት ኤርትራ ናይ መታው ዕድል ረኺቦም ተዝነብሩ ነይሮም ክንዲ ምንታይ ህልቂት ሰብን ዕንወትን ንብረትን ምፈጸሙ ነይሮም ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ናብ መሬት ኤርትራ ናይ መታው ዕድል ተዝረኽቡ ነይሮም ኣብ ልዕልቲ ሕኒን ዝብልሉ ይንዕቐና ይዝብልዎ መዓልቲ ጽባይሉ ዝነበሩ ህዝቢ ኤርትራ ታይዛ መሰለ ዕንወት መውረድ ነይሮም ኢልና ክንሓስቦን ከለና ብርግጽ ካብ ናይ ኣእምሮ ግምት ንላዕሊ ዝኸውን ዝብል ጽሑፍ ዝቀባበሉ ዘለዉ ኮይኖም ሎምውን እቲ ኣብ ልዕሊ ሎም ዝኻነ ጽሌት ከም ዝብማልዮም ገሊጾም ዘለዎም ሰላ በሊሕ መላጸ መንደላይ ግን እዚ ካብ ውሉድ ወለዶታት እናተመሓላለፈ ዝመጽእ ሕማም ሕስድና ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ኣብ መሬት ኤርትራ ተግባራዊ ክኸውን ኣይከኣለን ዝብል ተሃዲድ ነቶም ከም በዓል ክንፈዛ መሰሉ መጻምቶም ሰዲዶምሎም ኣለዎም እዚ ሕዱር ሕማም ጽሌት ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ነቶም ብሽም ድማር ምስ ምሕዳር ብልጽግና ዝተሓሽከሩ ኾነ ነቶም ብሽም ጽምዶም ስግደፍ ዝተሓሽከሩ ድሕሪ ወጥሪ ኣብይን ኢሳያስን ንህዝቢ ትግራይ ሒዞምሉ ዝመጹ ዘለዉ መዘዝ ከስተብህልሉ ዝገብር እዮም بتناسل كوينات تطويل تستوسط خونك رداءتا خاطو ابستغورلو ናይ መጀመርያ ጉዕዞ ናብ ሴሸልስ ዝኸዱ ጻድቃንን ወዶረ
ምድላው ገይሩ ናይ ትግራይ ወ ምክንያቱም ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣይወቃዕና ኣብ ታሕቲ ዝነበሩ ተጋደልቲ ሕቶም እንታይ ነይሩ ዋ ምስ ኤርትራ ንዋጋ ኢትዮጵያ ተወቅዕና ከይለምስ ኣይ ምስ ኢትዮጵያ ተዘራሪብና ኢና ኣይብሉ እዚ ናይ ምንጻድቃን ፕሮጀክት ነይሩ ይኹን እስኪ ብድሕሪኡ ተናይ መጨረሻ ኮይናት ሰሙናት ክቆርዩ ማለት ሰሙናት ይኹን መዓልታት ክቆርዩ ፕላን ኮ ተገይሩ በቃ ሰልጢኑ ቆይ መዓልታት ክቆርዩ ብከቢድ ብረት ተኩስ ጀሚሩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ናብ ትግራይ ካኡ ታይሎ ተቀይሩ እዩ ገጽኩም መልሱ ኢሎም ከምዚ ደይብልኩምና ከሄዱና أبي حمد مع مالت أنت تجربوا من خوزين حمد كوزين مالت حد جزء سي زيتات سي يفلت عندي بزح كوجعون سل زيد لس ويبهل دائما بتوصل لما تقول لهم ما أنت محور صحيفوني محورهم ميدا ما صحيفوني حكي نحن خمزي زغنا سب كم زخ ستايك مصلخ إليو خمزي أنا شعبي أصل الصلوهم سينو أصلونا بلولو يا ريت أبي موزيك يد محري يوهانس الجمعة أبي أسمرا غيدو زيريو خمزاناي ستالين قنبح ندابله أسمرا غيدو زيريو ولا حنت نقرأ يكون نحنا أنا نقرأ كان نحنا ولا أبنر وين هلو أبزهلنا نهلو نسبحنا نسبزلنا محاريو هنس ندهر من الشعبية كسامة دليو يغد زي حق بعرايا يلكم كاذب بهالنقرأ اللي بعدنا زي حق بعرايا كتفق ينتهيلو معنا انتهي كنكسر نخيل هنا ده زاربنا زلو شعبيان حزب إرتران مفل لاي كدليو نحنا حزب إرتران بهالنقر مالسي أبز مدر حبشة أنا زي رداني نكر سب بزمهر كايو دريجة بزمهر كايو قصري يدونكور كابزي أسمورم لقسس بهال بقدامي زموته سبعي كابون لعلز تمهرن كابون لعلز دونكور أنا أبز مدر حبشة ترى يفلتني برختها بتسلا سبب هجي زي كميكم وهو لا يرداني ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ናብ ዝወረዶ ካልእ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ሕወሓት ህጡጥ ኣዋጅ ኣውሪዶም ናብ ቤት ፍርዲ ዝኣተወ ክስ ውድባት ወለዶን ስምረትን ድማ ኣቋሪጡ ተባሂሉሎ ሎማዓንቲ ኣባል መሪሕነት ውድብ ስምረት ዝኾነት ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ውሳነ ቤት ምክሪ ቦርድ መረፃ ክፍፀም ተሓሲቡ ዝነበረ ውድብን ንዝገበሮ ፃዕሪ ንከይፍፀም ከም ዝተኣገደ ኣፍሊጣላ ወይዘሮ ኬርያ ሎም ብፅሑፍ ናብ ሚድያታት ኣብ ዝሰደደቶ መግለፂ ቀፃሊ ዝግበር ውሳኔ ቃልሲ ድማ ነቲ ሕጋዊ ህዝባውን መሰረት ዘይብሉ ሉኣላውነት ህዝቢ ትግራይ ዘጣሓሰ ሕግን ስርዓትን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘይተኸተለ ትግራይ ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣብ ዘይኮነትሉ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንክስረዝን ውድቂ ምግባር ምዃኑ ነብሪሃ ይኹን እምበር እዚ ዝውጋዕ ዘሎ ጉዳይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መረፃ ናውጣታት ግዛታት ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘምርሐ ዝምልከት ሓበሬታ ክትዓት ፈጢሩሎ ኣብዚ ጉዳይ ይለዓሉ ካብ ዘለው ነጥብታት ገሊኦም ቀዳማይ ኣብዚ ደብዳቤ ካልእ ሓደገኛ ዝኾነ ኣጀንዳ ይመዝ ዘሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ኣከራኻሪ መረፃ ጣብያታት ዝበሃል ኣጀንዳ ንምፍጣርን ብሽም ሕጊ ናብ ዘይዛሪ ካልእ ዕንክሊል ክንኣቱ ዝገብርን እዮም ካልኣይ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ኣብዘን ግዛታት ትግራይ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ክወሃብ ዘሎ ኢሉ ምንባሩ ዝከርዮም ስርዓት ኣብይ ፖለቲካዊ ረብሓ ክረኽበሉ ዝሓሰቦ ብሽመኛ ኣገኘሁ ተሻገር ዝዘርግሑ ውሳነ ኣብ ሰዓታት ኣብ ዘይመልእ ተጋሩ ኩሎም ኣፈላላያትና ብይሕደረ ፅኒሕና ኣብ ጉዳይ ግዛታዊ መሬትናን ተፈናቃላይ ህዝብናን ዘለና ስምረት ሓድነት ምልዓዓል ዝተረኣየሉ እዮም እዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ስምረትን ሓድነትን ተጋሩ ባህ ዘይበሎ ስርዓት ብልፅግና ብንጌታቸው ሕግዶ ቤት ፍርዲ ዶ ዝበሃል ካልእ ተኸታታሊ ድራማ ሒዙ መፂሎም ሳልሳይ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ሕጊ ነሰራርሓን ዝኽተል ካብ ተፅዕኖ ገዛ ውድብ ነፃ ዝኾነ ትካል ዘይትውንን ዓዲያ ኣብዚ ሕዚ በፂሕና ኣየናይ ትካል እዩ ካብ ቀጥታዊ ኢደታውነትን ቀጥታዊ ትእዛዝ ኣብይ ኣሕመድን ነፃ ኮይኑ ሕጊ ከተግብር ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ ናብ ቤት ፍርዲ ምርሒልና ተሓጓስና ንገለፅ ዘለና ብሓቂ ቁኑዕ ፍርዲ ክንረክብ ድዩስ ወይስ ንድግፎም ኣካላት ውልቀ ሰባትን ሰባት ናብ ሕጊ ስለ ዘቕረብዎ እዮም ፖለቲካዊ ፍታሕ ንዝጠልብ ጉዳይ ከናብ ሕጊ ይቐርብ ድዩ ከም ተጋሩ ኣብዚ እዋን ዝወሃብ ፍርድኸ ናይ ምቕባል ሞራል ኣለና ድዩ ምክንያቱ ናብ ሕጊ ዝቐረበ ኩሉ ትዕወተሉ ማለት ኣይኮነን እዚ ምስቲ ናይቲ ስርዓት ባህግን ድሌትን ዝተኣሰረ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘመነ ንጉስ ኣይኽሰስ ሰማያዊ ይሕረስ ቁኑዕ ፍርዲ ምፅባይ ከም ልውሃት ድዩስ ከም ዕሽነት እዩ ዝቑፀር ዝብሉ ሕቶታት ዝለዓል ዘሎ ኮይኖም ካብዚ ብተወሳኺ ስምረትን ወለዶን ኣብ ቤት ፍርዲ ብልፅግናን ተተረትዖም ትግራይ በቲ ውሳነ ተገዛኢት ክትበሃል ማለት ድዮም ፅባሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ክስን ተቐሪቡ ዕልባት ዝተዋሃበሉ ጉዳይ ደጊምካ ምልዓል ኣይከኣልን ተባሂሉ ክዕፆ ማለት ድዩ ዝኸውን ዘሎ ናብ ናይ ቤት ፍርዲ ከይድካ እንተኣቲኻ ፍርዲ ዝሃቦ ዝድላይ ውሳነ ተቐቢልካ ክትከይድ ተስማዕ
ተሰማሚዕካ ኣለኻ ማለት ድዩ ንጉዳይ ኣፍልጦ ናይ ሕወሓት ትዝክሩ ኢኹም ሕወሓት ሕጋዊ ስብዕና ብፕሪቶርያን ብውሳነ ሃገራዊ ፓርላማን ዕልባት ምስ ረኸበት ዝተረፈ ብፖለቲካዊ ከይዲ ዕልባት ክረክብ ክንዲ ምቅላስ ሰተቲላ ናብ መፃወድያ ቢሮ ፍትሕን መረፃ ቦርድን ኣተወት ብቤት ምክሪ ካብ መዝገብሪ ዓዲ ተላዒላ መረፃ ቦርድ እውን እዚ ውሳነ ኣኽቢሩ ዝኸደሉ ዝግበር ኣማራፂ ክንዲ ትኽተል ከም ብሓድሽ ክትምዝገብ ናብ ዘገድድ ሕጋዊ መፈንጠራት እያ መመለሲ ምሳኣነት ብዋጋ ትግራይ ህልውና ክትቅፅል ትቋመረላ ኣካይዳ ስምረትን ወለዶን እውን ንሱ እዮም ፖለቲካዊ ዛዕባ ዝኾነ ጉዳይ ግዛትን ተመዛበልትን ኣብ ካንጋሮ ቤት ፍርዲ ቀሪብካ ፍታሕ ክትረክብ ዝወሃብ ውሳነ ተቐበል ትበሃል ፈቅደሽ ከተደፋሽ ቢረግጡሽ ኣይክፋሽ ዝብልዎ ቋንቋ ተጠቂሞም ይምስሉልካ ዝብል ተቃውሞ እናቐረበ እዮም ብተመሳሳሊ መንገዲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ውድብ ሕወሓት ዘውረዶ ህፁፅ ኣዋጅ ደጊሙ ክሓስበሉ ተሓቲቱላ ብመሪሕነት ሕወሓት ኣብ መቐለ ዘለዋ ካፍተርያታት ክዕፆ ትእዛዝ ተመሓላሊፎም ጽባሕ 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ብውድብ ሕወሓት ዝተፀውዐ ተቃውሞ ሰልፊ ናይ ጣብያታት ጸጥታ ማሕደርቲ ንሰዋና ካፍተርያታት ብምዛር ክዕፅዋን ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ ክሳተፉን ተዘይተረኺቦም ስጉምቲ ክውሰዶም ምዃኑ ተገሊጾም እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ንትግራይ ዘመሓደሩ ዘሎ ግዝያዊ ምሕዳር ዘይኮነስ ብውድብ ሕወሓት ዝተፀውዐ ኮይኑ ውፅኢት እቲ ሰልፊ ዘምፅኦ ሳዕቤን ኣብ ግምት ምእታው ከም ዘድሊ ይግለጽ ኣሎ ብኻልእ ወገን ድማ ውድብ ሕወሓት ዝፀውዐ ተቃውሞ ሰልፊ ብኣባላት ካልኦት ውድባት ትግራይ ተነፂጎም ውፅኢት እቲ ሰልፊ ዘምፅኦ ሳዕቤን ኣብ ግምት ምእታው ከም ዘድሊ ለቦዋ ዘቕርቡ ዘሎ ወገናት ድማ ሕወሓት ንጽባሕ ዝፀውዐ ሰልፊ ከም ዘሎ ንሰምዕ ኣለና እቲ ውድብ ዘለዎ ህዝባዊ ድጋፍ ንምርኣይ ከውዕል ይኸውን ንህዝብና ዘምፀሉ ረብሓ እንታይ ከም ዝኾነ ግን ክርዳእ ኣይካለን ብስሩ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብዝበለፀ ክጥቀመሉ ይኽእል እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝሓሸ ኣወዳድባ ነቲ ናይ ሕወሓት ሰልፊ ዝቃወም ገብረ መልሲ ከዳሉ ስለ ዝገብሮ ዝብል መልእኽቲ እውን ተመሓላሊፉሎ ክልተ ጉጅለታት ሕወሓት ኣብ ጉዳይ ግዛት ትግራይ በትን ኮይኖም ክብለፁ ከም ምርኣይ ዝሕዝን ምዃኑ ዝገልጹ ወገናት እቲ መቐለ ዘሎ ብዕጡቕ ዝዕጀብ ፖለቲካዊ ንጎበጣ ግዛት ትግራይ ተበሊፁ ህዝባዊ ደገፍ ክረክብ ይፅዕር ኣሎ እቲ ካብ መቐለ ወፃእ ዘሎ ሕወሓት እውን ብዘይ ሕፍረት ኣብዚ ጉዳይ ሻምፒዮን ኮይኑ ናይ ህዝቢ ድጋፍ ክረክብ ፈሕጠርጠር ይብሎ ኣሎ ነዚ እውን ይመስል ዘይተሓሰበሉን መኽሰራይን ኣካይዳ ኸይዱ ኦዲት ከይገበረ ዕልል በሉ ዝብለና ዘሎ ዝብሉ ንኣፍቲም አንቱም ደገፍቲ ይኹን ተደገፍቲ ዞም ክልተ ጉጅለታት እውን ህድበሉ ኣብዋን መረፃ ኣይኮንናን ዘለና ሕዝትዎ ይኹን ትረኽብዎ ድምፂ የለን ጉዳይ ትግራይን ጉዳይ ላዕላውነት ህዝብን እዩ ኣብ ሕቶ ኣትዩ ዘሎ ቲፎዘነት ከይኮነስ ህድኢልካ ምሕሳብ እዩ ዘዋፅእ ደገፍቲ ክልቲኦም ጉጅለታት ሕዚ ንትግራይ ክትውዕሉላ ትኽእሉ ሓደ ውዕለታ ትግራይ ደቂ ኣኪባ ተዛትያ ሓበራዊ ፀቕጢ ክትገብረሉ ትኽእለሉ መድረኽ ክፈጥሩ ወይ ድማ ካሊእ እንትፈጥር ከይዓንቀፉ ፅዕንቶ ምግባር እዮም ፀጊዕ ሒዝካ ውሕውሕ ምባሃል ኣይኮነን ትፍታሕ ሓበራዊ ፀቕጥን ሉዓላውነት ትግራይ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዎም እዚ ጉዳይ ንኽኢላታት ሕጊ ተረጋጊዖም ልምድታት ኣገላቢጦም ብመልክዕ ሰነድ ወይ ድማ ኣርቲክል ክምልስሉ ከም ዝግባእ ዝገልጹ ወገናት ቀዳማይ ትግራይ ኣባል ዘይኮነትሉ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝውሰኖ ዝኾነ ይኹን ውሳነ ክትግዘሉ ወይ ክትቅበሎ ግድን ድዩ ኣይኮነን ካልኣይ ዝኾነ ተበዳሊ ኣካል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን በዲሉን እንተይሉ ናበይ ይኸይድ ሳልሳይ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ክሲ ብኣካይዳ ልክዕ ድዩ ተኸሳሲ ክኾን ዘለዎ ቦርድ መረፃ ድዩስ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይስ ክልቲኦም ራብዓይ እዚ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ናይ ምርኣይ ስልጣን ኣለዎ ዶ ንትግራይ ከ የዋፅኣ ዶ መሓዙትን ብሄርተኛታትን ክኢላታት ሕጊ ምስ ካልኦት ኮይንኩም ኣብዚ ጉዳይ መኺርኩም ዘትኹም ተረጋጊዕኹም ተዳልውሉ ዘዋፅእ እንተኮይኑ እሞ ናይ ሕግን ሞራልን ድጋፍ ዘድሊ እንተኮይኑ ድማ ትኽእልዎ ምንታን ክትገብሩ ዝብል ስኽን ዝበለ ኣማራፂ ዘቕረበ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሃይሉ ከበደ እዮም ኣብ መወዳእታ ተሓታትነትን ሓድነትን ዕላማና ንመሰልና እምበር ንውልቀ ሰባት ኣይኹን ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፉ ወገናት ድማ ኣብ ዝቐረበ እዋን ምስ መረፃ 2018 ተታሒዙ በቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝመሓላለፉ ዘሎ ውሳኔታት ንግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ዝጻቡን ላዕላውነትና ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዘእቱን ብምዃኖም ኩላትና ክንቃወሞም ግድን እዮም እዚ ኮይኑ ድማ ኩሉ ትግራዋይ ብሓደ ድምፂ ኮኑ ይንወሎ ኮይኑ ግን ነዚ በደል እዚ ንምቅላስ ኣብ ንገብሮ ምንቅስቓስ ንባዕልና ኣብ ክልተ ወገን ተመቒልና ንመን ንውቀስ ብዝብል ነንባዕልና ክንካሰስ ኣይግባን ሓደ ነጥብታት ከነስተውዕለሎም ዝግብኦም ተሓታትነት ብመዝነት ኣገኘው ተሻገር ናይቲ ቤት ምክሪ ሓላፍካ ምዃኑ መጠን ብቤት ፅሕፈት ንዝወፁ ውሳኔታት ተሓታት ምግባር ሕጋውን ግቡን እዮም ንሓደ በዓል መዚ ብዝሓዙ ሓላፍነት ምውቃስ ንቡር ፖለቲካዊ መስርሖም ናይ ሓሳብ ዕንክሊል ኣክል ኣገኘው ጥራሕ ኣይኮነን ተሓታቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዋና ብዝብል ምስሓብ ነንሕድሕድና ምፍልላይ ንፀላኢ ዕድል ምሃብ ጥራሕ እዮም እቲ ስርዓት ብምሉእ ይኹን እቲ ውልቀ ሰብ ውሳነኦም ንረብሓ ትግራይ ዝፃባእ ክሳብ ዝኾነ ንኩሎም ክንቃወም መሰልና እዮም ካሊእ ኣነ ንዝወቐስክዎ ጥራሕ ውቐስ ዝብል ናይ ዕስለት ሓሳስባን ዲሞክራሲያዊ ባህልናን ንቓልስናን ድሕሪት እዩ ዝጎቶም ሰላማዊ ቃልሲ ማለት ብዙሕነት ሓሳባት ኣተኣናጊዱ ናብ ሓበራዊ ዕበት ዝብፅሐሉ እምበር ኩሉ ሰብ ብሓደ መንገዲ ጥራሕ ዝሓስበሉ መድረኽ ኣይኮነን ቀንዲ ትኩረትና ክኸውን ዝግብኦ ብፌደሬሽን ዝመሓላለፍ ዘሎ ውሳነ መረምታ ወሲዱ ድዩ ሕጋዊ መስመር ሒዙ ድዩ ንዝብል ሕቶታት ብዕቱብ ምክትታል እዮም ካብ ዝወፃእ ግን ንመንውቀስ ብዝብል ነንሕድሕድና ንፃራርፈሉን ንፈላለየሉን ግዜ ክህልወና ይግባእን ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፉሎም ኣብ መንጎ ስምረትን ሕወሓትን ሓይሊ ዶ ሕጊ ዝብል ውጥጥ ዘሎ ኮይኑ ሕወሓት ቀዳምነት ንፖለቲካዊ ድርድር ንሱ እንተዘይኮይኑ ግን ናብ ሓይሊ ዝብል መርገፂ ዘንፀባርቕ ኮይኑ ስምረት ድማ ሓይሊ ፈፂሙ ከም ዘይኸውን ክምውግት እዩ ዝረአ
ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ብዛዕባ ትክሲ ሓድሽ መብርሂ ይብሎም እቲ ክሲ ብቤት ፍርዲ ክውሰን ዘይኮነስ ናብ ስምዕ ፕሪቶርያ ክምለስ ምዃኑ በመምልካት መበገሲ ናይቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ፖለቲካዊ ፍትሕን ዕልባትን ክግበረሉን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብስምዕ ፕሪቶርያን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍጸም ቃልስና ኣጠናኺርና ክንቀጽል ኢና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መሰረት ብምግባር መረፃ ቦርዲ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፈ ውሳነ ሓደገኛን ጸረ ሕገ መንግስትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ሓድሽ ግጭት ዘቐስቀስ ብምዃኑ توسانة بقولت فكرم كم زلوا لكاتت 17 قلتشون 18 عام تمرت ናብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቁልዕ ደብዳቤ ከም ዝጽሓፍና ዝዝከር ዝበለት ወደብ ነዚ መበገስ ብምግባር እቲ ዝተሓላለፈ ውሳነ ፌደሬሽን ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ቁልዑ ጥሕሰት ሕገ መንግስቲ ለዝኾነ ሕጋዊ ጉዳይ ብቤት ፍርድን ክእገድን ተግባራዊ ከይኸውንን ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ብዘእቶ ክስ መሰረት ትውሳነ ተግባራዊ ከይኾን ሎም ዕለት ብቤት ፍርዲ ክእገድ ተገይሩለ ክብል ኣዘኻኺሮም። ይኹን እምበር መበገሲ ናይቲ ውሳነ ፖለቲካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ፍትሕን ዕልባትን ክግበረሉን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብስምምዕነት ፕሪቶርያን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍጸም ቃልስና ኣጠናኺርና ክንቀጽል ኢና ክብል ይገሊጹ ዘሎ። ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩሉ መዳይ ቅልውላው ፍታሕ ክረክብ ሰላም ህዝብና ናብ ንቡር ክምለስ ድሕነት ህዝብና ውሕስ ክኸውን ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ ህዝብና ሓራክ ክወፅእ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ብዘይ ምሽራፍ ክትግበር ምግባር ብሕታዊ መፍትሒ ናይቶም ጸገማት ዝበለት ውድብ። ይኹን እምበር ተመዛበልቲ ወገናትና ውሕስ ብዝኾነ መንገዲ ናብ መረበቶም ንክምለሱ ኣብ ዝግበሩ ጻዕርታት ነቲ ኸይዲ ብምዕትዕንቃፍ ኩሉ ነገር ብመንጸር ስልጣኑን ጉጅለ ኣብ ረብሑን ብምቕዳም ንህዝቢ ትግራይ ጆ ሒዙ ፖለቲካዊ ቁማር ብምጽዋት ህዝብና ናብ ዝብርክ ክወፅሕ ዝገበረ ሓይሊ ሕዚ ተገልቢጡ ንህዝቢ ሓላይ መሲሉ ሰላማዊ ሰልፍታት ንኽካየድ ምልዓላት ይገብረሎ። እዚ ጉጅለ ድሕረትን ጉሕለትን ባዕሉ ዝፍሓሶምን ዘጋድዶምን ጸገማት ትግራይ ከም መንበሪኡ ይጥቀመሉ ስለዘሎ ይርዳኻ ወጊድ ክበሃል ይግባእ ክብል ንሕወሓት ወቂሱሎ ስምረት። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ያለው ግለሰብ አማራ ስለሆነ በሱ ተጽዕኖ ምክንያት ይሄንን አደረገ ምርጫ ቦርድ ተብላ ትርጉም እንድትያዝ ብልጽግና ሊጫወትባት ፈልጓል። ምናልባት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚመጣ ተጽዕኖ ካለ እቺን ማቅረቢያ መከራከሪያ አድርጎ ሊያቀርባት ስለፈለገ ነው እንጂ ግለሰቡ የፌዴሬሽን ምክር ኖ እዚህ ጋር ብልጽግና ኦህዴድ ብቻ ነው እያወራም ያለው ከትግራይ ኃይሎች ጋር ነው። ለዚህ ውስጥ የአማራ ጉዳይ ምንም አይደለም። ኢንፋክት ከትግራይ በመነጠል እነዚህን አካባቢዎች ወደ አማራ አመጣቸው ማለት አይደለም። ከአማራ ነው ያወጣቸው። ካርዱን የኦህዴድ ካርድ አድርጎ በዘላቂነት ሊጫወት የሚችልበትን ሁኔታ ለማመቻቸት አድርጎ ሁለት ኦፈር አድርጓል። ለኤርትራ መንግስት ኦፈር አድርጓል። በቅርብ ጊዜ በሽማግሌዎችን ልኮ አምባሳደሮችን ልኮ በትግራይ ምርጫ የሚካሄድበት ሁኔታ እንዲመጣ ከባድ ጥረት አድርጓል። አልተሳካለትም። ስለዚህ እቺን ነገር ምርጫ ቦርድ እንዲያወጣት በማድረግ የአማራው ኃይል ደግሞ የተመለሰለት የአማራው ኃይል በፎልስ ፐርሰፕሽን ሁሉ የሚኖር ኃይል እንዲሆን ኦህዴድ ሁሉ ጊዜ ይሄንን ነገር ይጠቀማል። የአማራውን ኃይል በእንደዚህ አይነት መንገድ ሁሉ ጊዜ የኦህዴድ ምርጫውን ይፈልጋል። ያንን ምርጫ ማካሄድ የክልል ምክር ቤት ምርጫ አይደለም፣ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ። ይሄ አካባቢና የዚህ አካባቢ ማንነት for indefinite period of time ሳይወሰን ይሸጋገራል። ስለዚህ አማራንና ትግራይን እያጋጨ ይቀጥላል። ማን? የካርዱ ባለቤት የሆነው ኦህዴድ። በዚህ ሂደት ውስጥ እንደው እናውንሳ ከተባለ የምር በፖለቲካ መጫወቻ ካርዱን የጣለው ስምረት ነው። ምክንያቱም በምርጫ ቦርድ እነዚህ አካባቢዎች በትግራይ ምርጫ ጣቢያ ውስጥ ተካተው እንዲወጡ ያደረኩት እኔ ነኝ ብሎ ለዛ የፖለቲካ ክሬዲት ሲፈልግ የነበረው ስምረት ነው፣ እነጌታቸው ናቸው። ከዛ ውጪ የአማራው ኃይል ዝም ነው ማለት ያለበት፣ ምክንያቱም እሱን አይመለከትም ይሄ ጉዳይ። የአማራውን ኃይል ኢንፋክት በቀጣይ ማነው የምርጫ ቦርዱን ውሳኔ ያስቀየረው የሚል ዲፕሎማቲክ ፕሬሸር ከመጣ በፌደሬሽን ምክር ቤት ያሉት አማራዎች ናቸው ተስፋጥረው እንትን ብለው ይሄንን ያደረጉት የሚል ማላከኪያ ብቻ እንድትሆን በዚህ ደብዳቤ ላይ ፌደሬሽን ምክር ቤት እንዲጠቀስ አድርጓል። ግጭቱ የአማራና የትግራይ ሆኖ እንዲቀጥል ይፈልጋል ብልጽግና። ይኸውላችሁ
ደንቆሮች ካልሆንን በስተቀር ብልጽግና ለአማራ የሚመልሰው ለትግራይ የሚመልሰው ጥያቄ የለም። የአማራና የትግራይ ልሂቃን እዚህ ላይ ያስምሩበት። የህልውና አደጋ ደቅኖብናል። ቅድም አንሙት አስምረዋል። ቀይ መስመሩ ይሄ አገዛዝ ባለበት ህዝባችን በሰላም ይወል በተናጠል የወልቃይት ጥያቄ ቢመለስ እንኳን ይሄ አገዛዝ የአማራ ወዳጅ አይሆንም። የአማራ ህዝብ ጠላት ነው። አንድ ግን በእርግጠኝነት የምንናገረው ይሄ አገዛዝ የሚመልሰው የአማራ የማንነት ጥያቄ የለም፣ አያዋጣውም። ቢያዋጣውና ቢመልስም ጠላትነቱን አይሽረውም። የአማራ ህዝብ ትግል ይቀጥላል። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ትግል ከማንነት ከወልቃይትና ከራያ ጥያቄ በላይ የህልውና ጥያቄም ነው። ሀገር አልባነት ነው፣ ስቴትለስነስ ነው። ስለዚህ ሊቆምም ይችል አይደለም። ብልጽግናም ሊመልሰው ፈቃደኝነቱም ፖለቲካል ኮሚትመንቱም እና ፖለቲካል ኦሪየንቴሽኑም የለውም። የአማራን ጥያቄ መልሶ ኦህዴድ ገዢ ሆኖ መቀጠል አይችልም።